بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، معلمنا الأسوة، أستاذنا قدوتنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جعله الله سببا في أن أخرجنا من الظلمات إلى النور، من الجهل إلى العلم، من الضلالة إلى الهدى. فأسأل الله أن يجازيه عنا خير ما جاز نبيا عن أمته، وخير ما جاز معلما عن تلامذته. Insyaallah mari kita panjatkan juga puja dan syukur sebagai kesyukuran bagi kita berkumpulkan di sini melalui berkah Allah Subhanahu wa taala, dan kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju ke cahaya iman, yang telah mengajarkan kepada kita ilmu, yang telah mengajarkan kepada kita syariat yang mulia ini, syariat Islam. نحن هنا يا أحباب في معهد النمل لتحفيظ القرآن، نتناول لقاء اليوم في موضوعين. الموضوع الأول كتاب الله وعظم وتعظيم كتاب الله القرآن الكريم، ثم نلقي الضوء على أخبار وأحوال إخوانكم في أرض الرباط وأرض الجهاد فلسطين إن شاء الله. Jadi insyaallah yang akan disampaikan pada kesempatan siang hari ini dari Syekh adalah yang pertama terkait bagaimana kita mengagungkan Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran sebagai kitab yang agung dan bagaimana cara kita mengagungkan Al-Quran. Dan juga untuk pokok yang kedua, judul yang kedua adalah terkait akhbar atau kabar-kabar terkini tentang saudara-saudara kita yang ada di Al-Quran, yang ada di tanah perjuangan, yaitu tanah Palestina. خاصة أنني من غزة فلسطين وأهلي هناك إلى اليوم، وغزة تعتبر هي رأس حربة الدفاع عن المسجد الأقصى الآن. أسأل الله أن يثبتهم وينصرهم إن شاء الله بإذن الله. Dan juga di sini Syekh sebagai bisa dibilang karena beliau juga punya keturunan Mesir, keturunan Palestina dan Gaza, jadi beliau punya saudara-saudara di sana, dan sampai saat ini Gaza ini merupakan satu-satunya tempat untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Jadi pusat perlawanan orang-orang itu terpusat di Gaza untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. أحبتي في الله، عندما أنزل الله سبحانه وتعالى الأديان على خلقه، فهو خالق الخلق سبحانه وتعالى. قال تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن سبب الخلق العبودية لله سبحانه وتعالى. الله ما خلقنا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا هكذا. إذن خلق الله الخلق لغاية، هذه الغاية هي العبودية لله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ Jadi yang pertama perlu kita ingat adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia, dan menjadi penyebab penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam surat At-Tahriyat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan manusia itu abas, tidak percuma, tidak sia-sia, tidak berhalangan.
Jadi Allah SWT menciptakan manusia itu untuk beribadah. Jadi itu adalah tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah. Dan itu yang perlu kita ingat. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. طيب اجمع بين سورة الذريات وسورة تبارك، ليعبدون وليبلوكم. إذن الدنيا ليست موطن راحة وليست موطن بقاء. إذن الدنيا هي قنطرة انتقال. قنطرة يعني زي جسر انتقال. إذن الدنيا هي قنطرة انتقال لمرحلة أخرى وهي الآخرة. كيفية الانتقال حتى تنجح في الانتقال العبودية. وصف العبودية وقيامك بالعبودية أنها ليست سهلة، أنها ابتلاء ذاتي. العبودية في ذاتها ابتلاء ذاتي، فلا بد أن تصبر على العبادة الطاعة، وتصبر عن المعصية، وتصبر على البلاء والابتلاء والاختبار من الله تعالى إن أردت أن تجتاز هذه القنطرة. Dalam surat Al-Baqarah Allah SWT berfirman bahwasanya Allah menciptakan maut dan juga kehidupan untuk apa? Liyabluwakum, untuk diuji, diberikan bala. Dan kalau kita korelasikan antara surat Ad-Dariyat tadi dengan surat Al-Baqarah, bahwasanya Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Tapi dalam surat Al-Baqarah diceritakan bahwasanya Allah menciptakan kita untuk diuji. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan atau bukanlah tempat untuk rohah, kata saya. Bukan tempat untuk bersenang-senang, bukan tempat untuk beristirahat. Dunia ini adalah kontor, adalah jembatan yang menghubungkan antara kehidupan kita yang fana dengan kehidupan kita yang kekal. Maka dari itu hendaknya kita menjadikan dunia ini untuk kita dapat melewati kontor tadi, itu kita penuhi dengan ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin sukses dalam kehidupan dunia, dalam melewati jembatan tadi itu, maka hendaknya kita mengisi kehidupan kita di dunia ini dengan beribadah. فقلنا حتى أجتاز القنطرة بالعبودية لله سبحانه وتعالى. هنا السؤال: هل أعبد الله كما يريد هو أم كما أريد أنا؟ Jadi kalau kita ingin sukses atau kita ingin selamat dari penyeberangan jembatan dunia tadi, dengan apa? Dengan beribadah. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kalau kita beribadah ini sesuai dengan yang diinginkan Allah atau sesuai yang kita inginkan? Apa benar? Jawabannya apa? Kita beribadah ini sesuai yang diinginkan Allah atau sesuai dengan keinginan kita? ممتاز. أنتم كل setiap hari Jumat kita harus baca surat Al-Kahf. Alhamdulillah. sedikit. Surat Al-Kahf di akhir Allah Subhanahu wa ta'ala قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء عبدوا الله ولكن عبدوه بما يظنون أنه هو الصحيح. عبدوه كما يريدونهم ليس كما يريد هو. الله ماذا قال؟ هل قبل الله تعبهم وبذلهم؟ تعبوا لكن في عبادة لم يشرعها الله. قال تعالى: الأخسرين أعمالا. إذن الله الذي أكد جوابكم أننا يجب أن نعبد الله كما يريد هو،
ليس كما نريد نحن، فربما نحن نتعب ونبذل وفي عبادة لا يريدها الله. إذا نحن نعبد الله، لابد أن نعبد الله كما يريد الله، ليس كما نريد نحن. Jadi kalau di setiap Jumat itu biasanya kita membaca surat Al-Kahfi. Berarti di akhir-akhir surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya apakah kamu ingin kami beritahu tentang orang-orang yang paling rugi di dunia ini, yaitu orang-orang yang mengira mereka sudah berbuat baik selama hidupnya di dunia, tetapi mereka malah justru tidak mendapatkan apa-apa. Jadi firman ini menguatkan jawaban kita tadi, Bapak Ibu, bahwasanya kalau kita beribadah itu harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena kalau kita beribadah sakar PDW, gitu, sesuai dengan keinginan kita masing-masing, Allah bilang apa? Ahsarina a'mala. Orang-orang ini adalah orang-orang yang paling rugi selama hidupnya, selama beramal. Karena mereka beramal tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, hanya sesuai dengan hawa nafsunya dan sesuai dengan keinginannya sendiri. إذن حتى أعبد الله كما يريد لابد أن أتعلم ماذا يريد الله مني. لذلك قال تعالى في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. سنقف وقفة عند هذه الآية. الإمام البخاري أفرد كتابا في صحيح، أفرد باب في الصحيح اسمه باب العلم قبل القول والعمل. طيب من أين فهمت هذا يا بخاري؟ من هذه الآية، وذكر هذه الآية في أول الباب. لماذا؟ ما الدليل؟ يا أحباب، كلمة لا إله إلا الله هي أعظم كلمة في الوجود. في الحديث الصحيح أعظم الذكر لا إله إلا الله. إذا لا يوجد أعظم من لا إله إلا الله. إذا هي تسبق ولا تسبق؟ في سورة محمد سبقت لماذا؟ فاعلم، أي أن لا إله إلا الله لا تأتي ثمرتها بمجرد فقط الكلام، بل بالعلم بها والعمل بمقتضاها. Jadi kalau kita ingin beribadah sesuai yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya apa? Kuncinya adalah berta'allum atau belajar. Kita mengetahui apa yang Allah inginkan dari kita. Jadi kalau kita ingin beribadah sesuai dengan keinginan Allah, kita harus mengetahui apa yang Allah inginkan dari kita dan kita mulai belajar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi dijelaskan oleh Syekh. Dalam surat ini menyiratkan makna yang sangat-sangat dalam sekali. Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat paling agung yang pernah ada diucapkan oleh seorang hamba. Betul? Ada hadisnya. Di sini semua pengen meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Betul? Ada yang nggak pengen? Masya Allah, ini mas bapak pakai baju la ilaha illallah. Jadi ini adalah kalimat yang paling agung, dan kalimat yang paling agung itu tidak didahului, melainkan mendahului kalimat-kalimat lainnya seharusnya. Tetapi dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam. Kalimat yang paling agung ini didahului oleh apa? Oleh kalimat fa'lam, ketahuilah. Maka dari itu Imam Bukhari rahimahullah taala itu meletakkan satu bab khusus dalam kitab Sahih Bukhari yang bunyinya apa? Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi ini satu bab khusus Imam Bukhari menuliskan dalam kitabnya Al-ilmu qabla al-qaul wal amal dan meletakkan kalimat atau meletakkan firman Allah fa'lam annahu la ilaha illallah itu di baris pertama. Yang ini artinya adalah bahkan kalimat yang paling agung di muka bumi ini yang kita lafalkan di hari tersebut itu tidak ada artinya apa-apa sebelum kita mengilmuinya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini tidak sebatas diucapkan melalui lisan, tetapi juga harus diilmui. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. إذن لن نستطيع
أن نعبد الله سبحانه وتعالى كما يريد إلا بالتعلم، ليس بالظن هو كذا، وليس بالعادة. هذا مسألة مهمة، هذا مسألة مهمة. البعض يقول لا يا شيخ نحن لا نعبد الله بالهوى، نحن نفعل كما فعل آباؤنا وأجدادنا وتعلمنا منهم هذا. لماذا وما زال كتاب الله موجود؟ وهل أنت تضمن أنهم كانوا على الحق؟ لعلهم معذورين يا أخي، لن يجدوا من يعلمهم. والله حذر من هذا، الله حذر من عبادة العادة. أعيد، الله حذر من عبادة العادة، عبادة العادة. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الله ما قبل عبادته، إذن هذا ليست ذريعة، ليست مقبولة عند الله. Jadi kalau kita ingin beribadah dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya adalah belajar. Jadi beribadah itu, beramal itu harus kita ilmui terlebih dahulu. Tidak beramal dengan hawa nafsu kita, tidak beramal dengan zon kita, tidak beribadah dengan prasangka kita, tidak beribadah dengan adat juga. Jadi harus kita ketahui batasan-batasannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita melalui firman-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan orang-orang yang beribadah itu berdasarkan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Jadi diminta untuk beribadah sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan nenek moyang. Intinya adalah sebagaimana firman Allah yang disampaikan oleh Syekh tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang diturunkan kepada kita, tapi orang-orang berkata apa? Kami hanya ingin mengikuti apa yang turun kepada bapak-bapak kita, kepada nenek-nenek moyang kita. Apakah mereka bukan orang-orang yang berakal? Tapi Allah sudah memperingatkan kita bahwasanya yang diikuti itu adalah apa yang turun dari Allah, bukan apa yang kita prasangkai, bukan hawa nafsu, dan juga bukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada landasannya dengan syariat. Idzan nu'id wa nukarrir, al-'ubudiyyah la tuqbal 'inda Allah illa in kanat bima yurid. Idzan na'bud Allah kama yurid wa laysa kama nurid. Idzan hatta a'bud Allah kama yurid labud an ata'allam. ليس بالظن ولا يأتي بالوراثة. وأول أبواب العلم التي نعرف بها مراد الله كتابه الذي أنزله على البشرية على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لنعرف مراد الله سبحانه وتعالى. هذا أول أبواب العلم. Maka konklusinya atau intinya adalah bahwasanya kita ini hendaknya beribadah atas apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas keinginan kita sendiri, bukan atas pemahaman kita sendiri, tapi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari kita, itulah kita beribadah. Maka kuncinya adalah dengan belajar. Dan salah satu pintu atau pintu yang paling besar atau yang paling jelas untuk kita dapat mengetahui keinginan Allah atas kita adalah kitabullah, adalah Al-Quran. Dan ini adalah pintu pertama bagi manusia, bagi makhluk hidup untuk memahami apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan atas kita, yang turun kepada Rasulullah SAW, yang turun untuk manusia seluruhnya. تقولون الحمد لله يا شيخ نحن نحفظ القرآن الكريم. ممتاز. لكن في سورة الصف الآية 2 قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه المشكلة. ليس العبرة أن تحفظ القرآن فقط وتتكلم بالقرآن وتقدم الإمامة وتتغنى بالقرآن وأنت لا تعمل به. أنت أبغض عند الله من الذي لا يحفظ القرآن. الله الذي قال لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا، أي كبر بغضا عند الله الذي يقول شيء ولا يعمل، حامل لكتاب الله ولا يعمل به، حامل لكتاب الله ولا يفهم ما فيه. هو أشد بغضا عند الله من الذي جهل بالكتاب أصلا. Baik, jadi itu tadi adalah Al-Quran. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya, ada yang berkata, Syekh, kita di sini hafal Al-Quran, Masya Allah, yang mana kafir. Syekh, kita ini bahkan hafal Al-Quran, Masya Allah. Bagus kalau kita hafal Al-Quran. Tapi kalau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shaf ayat kedua, bahwasanya Allah memperingatkan, mengapa kalian mengamalkan, kalian tidak mengamalkan apa hal-hal yang kalian ketahui. Jadi ini hati-hati untuk para hafal Al-Quran. Hendaknya kita juga merepresentasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah bilang apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi besar amarah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mengamalkan apa yang mereka katakan, apa yang mereka ketahui. Jadi boleh kita banyak menghafalkan Al-Quran, bahkan hafal 30 juz. Tapi kalau kita tidak mengamalkan Al-Quran tersebut, kita tidak merepresentasikan, kita tidak bertindak tanduk sebagaimana apa yang ada dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berkata apa? Firman-Nya apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang seperti ini jauh lebih Allah marahi daripada orang-orang yang tidak tahu Al-Quran sama sekali. Orang-orang yang menghafalkan Al-Quran tapi mereka tidak menghafalkan Al-Quran, ini kabura maqtan indallah, besar amarahnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka bahkan daripada orang-orang yang tidak menghafalkan Al-Quran sama sekali tapi mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kita hafal Al-Quran, apakah kita sudah mengamalkan? Apakah kita sudah tahu makna daripada Al-Quran? Mungkin hafal terus tilawahnya bagus, bacaannya bagus, tapi tidak tahu isi daripada Al-Quran, sama saja. يقول قائل يا شيخ طيب أين كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقال له اقرأ واتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأنا أحفظ 30 جزء يا شيخ، يعني سأكون في أعلى درجات الجنة. هذا فضل عظيم لحامل القرآن. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. صحيح هذا الحديث صحيح، ولكن هل فهمت معنى كلام النبي يؤتى بقارئ القرآن؟ السلف الصالح ما كانوا يفصلون بين القراءة والعمل. هذا مصطلح معاصر الآن، أن يحفظ دون أن يتعلم ويعمل، هذا شيء جديد في الأمة لم تعهده الأمة سابقا. عبد الله بن عمر حفظ البقرة ب7 سنوات. ليش؟ هو غبي؟ ليس غبي، أحفظ منه منك. كانوا يحفظوا 1000 بيت في لحظة، لكن لأنهم كانوا يقرنون العمل بالعلم، يحفظ ويتعلم ويعمل، يحفظ يتعلم ويعمل. فهمتم يا أحباب؟ فالسلف الصالح بينوا هذا الحديث، قال القارئ هو الحافظ العالم العامل بكتاب الله. 3 شروط. الحديث هذا قارئ القرآن بمفهوم السلف الصالح هو الحافظ، حافظ، العالم تعلم مراده، والعامل به. نعم هذا الذي يكون في أعلى الدرجات. Jadi kalau nanti ada yang berkata, kalau memang betul apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa Allah itu marah kepada orang yang melafalkan Al-Quran tapi tidak beramal, kemudian bagaimana dengan hadis Rasulullah? Hadis Rasulullah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya di hari akhirat nanti
kita akan diminta untuk membaca Al-Quran, dan setiap kali bacaan kita bertambah, maka kedudukan kita bertambah sampai akhir ayat yang kita baca. Betul? Dan ini hadis sahih. Jadi kalau kita bandingkan hadis tersebut dengan firman Allah dalam surat As-Saff tadi ayat kedua, bagaimana cara kita memahaminya? Oh, ini yang luar biasa dijelaskan oleh Syekh. Bahwasanya hendaknya kita mengetahui makna dari qari'ul Quran. Jadi dalam hadis itu lafaznya adalah qari'ul Quran. Jadi di hari kiamat nanti yu'tal kitabul qari'il Quran. Sekitab itu atau amalan itu akan diberikan kepada qari Al-Quran. Setiap kali dia membaca ayat sampai akhirnya dia akan naik di setiap derajatnya. Jadi mustalah qari'ul Quran ini kalau menurut salafus saleh maknanya adalah qari, hafidz, alim, amil. Jadi harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Jadi syarat atau orang yang disebut dengan qari Al-Quran cukup menghafalkan Al-Quran saja, itu adalah mustalah atau istilah jadi istilah baru yang ada di umat. Kalau salafus saleh dulu kalau bilang itu qari, berarti orang tersebut sudah mengamalkan Al-Quran, bukan sekedar hafal, mengamalkan Al-Quran. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu jadi disampaikan oleh Syekh bahwa beliau menghafalkan Al-Baqarah itu selama 7 tahun. Di sini Al-Baqarah mungkin 1 bulan 2 bulan hafal ya. Tapi Abdullah bin Umar hafalkan Al-Baqarah selama 7 tahun. Karena apa? Apa karena Abdullah bin Umar ini orang yang kurang pandai? Tidak. Karena beliau menyesuaikan antara apa yang beliau amalkan, apa yang beliau hafalkan dengan apa yang beliau amalkan. Jadi sampai 7 tahun menghafalkan Al-Baqarah, ya 7 tahun bahkan menghafalkan Al-Baqarah hanya untuk menyesuaikan apa yang dihafalkan itu sesuai dengan amalan dia atau tidak. Jadi mustalah orang qari itu hanya hafal Al-Quran hanya ada di zaman kita. Di zaman salafus saleh orang qari itu beliau juga hafidz Al-Quran, alim Al-Quran, dan juga amil di kitabil. Nah, jadi hafal, mengamalkan, dan mengilmui. Nah sekarang ini masalahnya banyak dari kita menghafalkan Al-Quran tanpa mengilmuinya. Jadi kita bisa mengambil inspirasi dari kisah-kisah para salafus saleh tersebut. فحامل القرآن هم خير أهل الدنيا. الذي يحمل القرآن بحقه هم خير أهل الدنيا وخير من يحب أن ينظر الله لهم على الأرض. هذا ليس كلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بل قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على غيره في الإمامة مثلا، فقال يؤمكم أقرأكم. احنا شرحنا معنى كلمة أقرأكم الآن، يعني حافظ وعالم وعالم. يؤمكم أقرأكم لكتاب الله. طيب إن كانوا في القراءة سواء، هذا حافظ 30 جزء و30 جزء، ممكن يأتي واحد حافظ 32 جزء ada 32 juz maksimal 30 juz. تمام. فماذا نفعل؟ نختبرهم في السنة. تحفظ كم حديث؟ هذا كلام النبي. يؤمكم أقرأكم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمكم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. هجرة يعني توبة إلى الله تعالى وعلم. فإن كانوا في الهجرة سواء التزموا مع بعض، قال فأقدمهم سنا. انظر كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم حملة القرآن. تفضل. Jadi bisa dibilang bahwasanya seorang hamil Al-Quran atau orang yang membawa Al-Quran atau yang menghafalkan Al-Quran itu merupakan orang yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Jadi ini bukan perkataan Syekh, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan juga di sini kita bisa mengetahui kedudukan orang yang menghafalkan Al-Quran itu dilihat dari apa? Saat imamah atau saat ada yang mau mengimami seseorang.
Bahwasanya di sini Rasulullah SAW bersabda, "Ya'umukum aqra'ukum li kitabillah." Bahwasanya seseorang itu dianjurkan untuk menjadi imam itu siapa? Yang paling bagus hafalannya, paling banyak hafalannya tentang kitabillah. Jadi aqra'ukum, kembali lagi ya, kalau ada kalimat aqra'ukum qari, itu maknanya berarti apa? Dia hafal, dia mengamalkan, dan dia mengilmui. Jadi kalau ada dua orang yang sama-sama aqra', hafal 30 juz, mengamalkan Al-Quran dan mengilmui Al-Quran, kemudian apa yang dilakukan? Maka diuji dari sunnahnya, dari hafalan hadisnya. Banyakkan mana hafalan hadisnya? Kemudian kalau sama-sama banyak hafalan hadisnya, maka siapa yang lebih dahulu hijrah atau lebih dulu taubat di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Di sini kita bisa mengetahui betapa kedudukan orang yang membawa Al-Quran, hamilul kitabillah atau para qari ini, kedudukannya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. لذلك يا أحباب حملة كتاب الله يقدمهم الله وينصرهم الله. حملة كتاب الله بحقه. وهنا نحن في قنطرة، سننتقل الآن إلى فلسطين. ما العلاقة؟ الصراع في فلسطين الآن بين هذا العدو الصهيوني وإخوانكم المستضعفين هناك. ما هي قوة إخوانكم المستضعفين أمام قوة هذه الآلة العسكرية الضخمة؟ الكيان الصهيوني مدعوم من كل العالم، مدعوم من أمريكا ومدعوم من أوروبا ومدعوم من العالم كله، أحدث الأجهزة والصواريخ، ومع ذلك إلى الآن غير قادر على أن يهزم قطعة صغيرة اسمها غزة. هل تعلمون لماذا؟ هل يوجد أصلا مقارنة في القوة الظاهرية؟ هل يوجد مقارنة؟ Jadi kita di sini mengetahui kedudukan orang-orang yang menjadi qari atau menjadi hamalan Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini akan kemudian menghubungkan kita kepada judul selanjutnya terkait kabar-kabar terkait Palestina pada saat ini. Jadi kalau kita bisa bayangkan, asatidz dan juga adik-adik yang ada di sini, kita bisa membayangkan bagaimana cara orang-orang yang pada saat ini berada di Palestina, khususnya berada di Gaza, itu bisa face to face menghadapi orang-orang dengan peralatan tempur tercanggih yang ada di muka bumi. Jadi kita bayangkan ya, orang-orang di Palestina, orang-orang di Gaza khususnya, itu mereka tidak memiliki peralatan tempur secanggih orang-orang yang memusuhi mereka. Siapa? Orang-orang Zionis. Betul? Jadi orang-orang Zionis ini mereka dianggap sebagai orang-orang dengan peralatan tempur paling canggih di muka bumi dan berhadapan dengan Palestina. Dan sampai saat ini belum berhasil menunjukkan satu titik kecil di Palestina yang bernama Gaza. Ya. Tahu nggak apa perbandingannya atau apa penyebabnya atau korelasinya dengan para hafidz Al-Quran? هل تعلمون ما السبب؟ سأخبركم ما السبب. في موقف من المواقف أتينا إلى أحد المجاهدين وقال له نريدك أن تخرج كل ما عندك على الطاولة. قال طيب، هذا مدفع رشاش M16، يعرفون M16 هذا مسدس، هذا خزنة الرصاص تحت M16، وهذا خزنة المسدس، هذه قنبلة يدوية قنبلة يدوية. ثم أخرج من جيبه هذا، قلنا أخرج المصحف، قال نحن ننتصر بهذا، لا ننتصر بهذا. لو لاحظتم معظم المجاهدين في غزة وفي الفيديو تجد أن جيبه كبير، معظمهم حفظ لكتاب الله، يعني 90 أو 80% منهم يحفظون القرآن كاملا. في أوقات الراحة مصحف، بينما انظر للعدو الصهيوني في أوقات الراحة ماذا؟ ويسكي ونساء وكذا. هل عرفتم
لماذا منصورين مع ضعفهم؟ تفضل. Jadi ada suatu peristiwa di mana seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala itu diperiksa untuk mengeluarkan semua yang ada di dalam badannya. Senjata bersenjata itu suruh mengeluarkan dan ditaruh di atas meja. Semua persenjataannya ditaruh di atas meja, dikeluarkan satu persatu. Kemudian yang paling terakhir dikeluarkan apa? Al-Quran. Dan dia berkata, kita nggak menang dengan ini. Kita tidak menang dengan apa yang ada di atas meja ini. Kita menang dengan Al-Quran. Kalau kita bisa memperhatikan orang-orang yang para pejuang-pejuang Islam di tempat-tempat mereka berjuang itu, mereka selalu menghabiskan waktunya dengan Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, para qori, para hafid. Mereka kalau waktu senggangnya mereka itu diisi dengan membaca Al-Quran. Itulah mengapa mereka dapat menang dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena yang memenangkan adalah Al-Quran. Kalau musuhnya apa yang dilakukan di waktu senggang? Yang dilakukan minum whisky, mainan cewek dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang mujahid fisabilillah, mereka dalam waktu senggangnya dilakukan apa? Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan merojaah Al-Quran. Itulah kita bisa melihat perbedaannya dari situ. لأن القضية في فلسطين قضية دين، ليست حرب سياسية وليس احتلال من أجل ثروات. فلسطين ليست غنية في الثروات، أفريقيا فيها ثروات كثيرة، لكنها حرب عقيدة وحرب دين يا أحباب، فلن ننصر إلا بالعقيدة والدين. Karena qadiyah atau urusan Palestina atau masalah yang terjadi di Palestina sekarang itu bukan hanya sekedar permasalahan politik saja, bukan masalah politik, bukan masalah sarwat apa? Hasil bumi. Jadi Palestina itu orang yang banyak bilang ini tanah yang subur dan sebagainya. Di Afrika tanah yang lebih subur banyak. Tapi ini bukan sekedar masalah politik, bukan sekedar masalah perebutan kekuasaan, tetapi ini adalah masalah akidah, masalah agama. Maka kalau kita ingin menang untuk membebaskan Palestina, maka juga dengan akidah dan juga dengan agama, dengan Al-Quran. لابد أن تعلموا هذا لهذا الجيل ليعرفوا حقيقة قضيتهم ويحملوا الأمانة من خلفنا ومن بعدنا. أنا أسألكم الآن، أنا شريك، لماذا العدو الصهيوني يحتل فلسطين؟ أنا أسأل الصغار لا أريد الكبار. Ini saya tanya, kenapa orang-orang Zionis itu sampai sekarang masih menjajah Palestina? ingin maju ke Masjid Al-Aqsa. Qala yurid an yahdim Masjid Al-Aqsa. ممتاز، بارك الله لك، ممتاز. له في Shall fi لك هدية إن شاء الله. hadiah. ممتاز. لماذا يهدي المسجد الأقصى؟ تعرف؟ لماذا يريد أن يهدي المسجد الأقصى؟ Kenapa mereka mau menghancurkan Masjid Al-Aqsa? Katanya dibawa dari istana. يعني قيل تحت المسجد هذا في قصر. لأنهم يعتبرون أن هذا مسجد المسلمين. لا يوجد قصر تحت المسجد، هذا كذب. لكن لأنهم يريدون أن يهدموا المسجد الذي بناه المسلمون. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يهينوا الإسلام ويقولوا انتصرنا على رمز الإسلام. فهمت؟ لأن المسجد الأقصى أحد رموز الإسلام. Jadi kalau tadi dibilang di bawah ada istana itu hoax. Yang betul adalah karena mereka mau menghancurkan Masjid Al-Aqsa itu karena mereka ingin merendahkan umat Islam. Karena secara emosional mereka itu punya masalah dengan orang-orang Islam. Jadi ingin merendahkan umat Islam dan menghancurkan salah satu simbol umat muslimin, yaitu Masjid Al-Aqsa. Ingin membuktikan yang kamu seperti itu. أسأل سؤال آخر، من الواجب عليه الدفاع عن المسجد الأقصى؟ أهل فلسطين فقط أم العرب أم المسلمون؟ Ini adik-adik bertanya lagi.
Sekarang siapa yang bertanggung jawab untuk mempertahankan Masjidil Aqsa? Orang-orang Palestina, orang-orang Arab, atau orang Muslim? Limadha? Kenapa? 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 Kenapa kok harus orang Muslim yang mempertahankan Masjidil Aqsa? Masjid orang Muslim. Ya ada masjid Muslimin. أحسنت وبارك الله فيك ما شاء الله تعال Nah, maju. تعال Ayo maju. Namanya siapa? Fatih. تعال يا فاتح Al-Fatih. سني يا فاتح Nah. سني تعال Ayo maju. Nggak usah maju. Sebentar, maju sebentar. Madepnya ke sini. Maju sini. Alin. تعال اجلس جواري هذا معلم الآن أنا سعيد يعني أنا سعادتي بأن يكون الجيل الصغير عالم بقضية الأمة أكبر من سعادتي من الكبار. لماذا؟ نحن سنموت، لابد أن نورث القضية لهذا الجيل من بعدنا حتى لا يضيع الحق، حتى لا تموت القضية، حتى يظل في الأمة الإسلامية من يحمل قضية المسجد الأقصى. بولتمائير رئيس وزراء إسرائيل كانت تظن أن هذا الجيل سينسى المسجد الأقصى، كانت تقول الكبار سيموتون والصغار ينسون قضية فلسطين. الحمد لله أنهم لم ينسوا. Jadi beliau lebih berbahagia ketika melihat anak-anak seumuran Cik Fatih ini, mereka mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di dalam umat. Jadi ini masalah Masjidil Aqsa ini adalah masalah umat, dan Cik Fatih yang sekecil ini umurnya itu sudah tahu tentang masalah tersebut. Itu jauh lebih banyak senangnya daripada bapak-bapak yang tahu. Karena apa? Karena kalau bapak-bapak ini kita nanti kelak akan mati, dan kita harus mewariskan pemikiran-pemikiran, mewariskan urusan-urusan umat ini kepada siapa? Kepada generasinya dari mati. Betul atau tidak? Kita harus mengajarkan, karena kalau kita tidak mengajarkan hal tersebut, maka hak akan hilang. Yang hak akan hilang. Maka dari itu, جولدا مائير رئيسة جولدا مائير أيوة itu هذه رئيسة وزراء إسرائيل في الستينات والسبعينات. Ayo, jadi ketua parlemen atau ketua menteri yang ada di Israel namanya Golda Meir. Itu mengatakan di tahun 60-an 70-an mereka itu menginginkan anak-anak sosial di Fatih ini itu nggak tahu, lupa dengan urusan Masjidil Aqsa. Itu bisa ngeliat ya, zaman sekarang apa sih anak-anak muda sekarang yang ditonton apa sih? K-pop kayak gitu dan sebagainya, biar lupa sama urusan-urusan umat. Jadi Syekh ini lebih senang kalau melihat anak kecil ini tahu urusan umat jauh daripada bapak-bapak. Karena kalau bapak-bapak nanti kelak akan meninggal. Nah ini butuh untuk diwariskan agar yang hak tetap hak dan batil tetap batil. Alhamdulillah. Berapa juz Al-Quran hafal? Berapa hafal juz? 6. ما شاء الله بارك الله لك. قل له يحضر المصحف ووقع له عليه. يلا هات المصحف وقع لك عليه. Boleh minta Al-Quran? لا هو فقط. Oh, Al-Qurannya dia. نعم. Al-Quran adik punya Al-Quran. Di situ. أمين. طيب من يحفظ هنا من أتم حفظ القرآن كاملا؟ Ada yang sudah hafal 30 juz? Ini punya Adik Fatih. هذا كتابك؟ Bukan, ya ini punyamu. Dek. Yang punyamu mana? Mau ditandatangani? أمين كتاب يلا. Ambil. ها هل هناك من يحفظ 30 جزء؟ Ada yang hafal 30 juz ya? ها 29 29, 28 28 juz ada yang hafal? 27 27 juz hafal? 26 26 juz ada yang hafal?
Siapa ayo? هذا معهد تحفيظ 26 26 juz ada yang hafal? Mungkin asal aksaruhum yani kam juz. 25 25 ada yang hafal? ها طيب من أكثر حافظ هنا؟ Yang paling banyak hafalannya siapa? اسأل الأساتذة Yang paling banyak? Tujuh. من؟ Sabah juz. من Berapa siapa yang hafal juz tadi? الذي يحفظ 7 أجزاء من؟ Udin, mana Udin? Hah? Udin, Masya Allah. Lam Yahdir. طيب الذي بعده Yang paling banyak setelah Udin siapa? 6 أجزاء من يحفظ 6 أجزاء؟ 6 juz ini, 6 juz Fatih. Ada yang hafal 6 juz lagi? Yang lainnya? Ulwan. Ulwan, mana Ulwan? Oh, ada siapa? طيب أنت أيضا أحضر مصحفك أنت وفاتح ووقع لك عليه. Jadi di Fatih sama di Ulwan, habis ini ambil Qurannya, nanti ditandatangan di sini buat kenang-kenangan ya, buat selamat biar tambah motivasi. إذا يا أحباب الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والحمد لله الذي من علينا بكرامة القرآن فوالله لا عز لنا إلا بكتاب الله لقد كنا أذل قوم لقد كنا أذل قوم هذا كلام عمر ليس كلامي لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله من ابتغى العزة بالديمقراطية الاشتراكية العلمانية أذله الله وعيد كلام عمر مرة ثانية لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله. Jadi ini perkataan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala yang berkata bahwasanya dulu para sahabat umat muslim itu adalah umat yang paling rendah. Jadi umat Islam itu dulu adalah umat yang paling rendah, direndahkan oleh orang-orang siapa? Kufar. Kemudian Allah muliakan mereka, Allah berkahi mereka, dan Allah angkat derajat mereka karena apa? Karena Islam. Jadi barang siapa yang menginginkan keagungan, menginginkan kemenangan dengan jalur yang ditempuh selain daripada syariat Islam, maka Allah akan merendahkan kita. Diulang lagi ya, bahwasanya dulu umat muslim adalah umat yang direndahkan oleh manusia, dianggap remeh, Rasulullah dianggap gila dan lain sebagainya. Tapi Allah SWT naikkan derajat umat Islam ini karena apa? Karena Islam, karena syariat Allah SWT. Maka barang siapa yang mencari keagungan, mencari kemenangan dengan selain jalan syariat Islam, Allah akan rendahkan lagi. Ini perkataan dari Umar bin Khattab yang memiliki makna dan juga hikmah yang sangat dalam sekali, yang hendaknya kita perhatikan bersama. سأختم هذا اللقاء اليوم لأدعي المجال لأحباب الأقصى. لذلك يا أحباب نصرتنا لإخواننا في فلسطين هي نصرة للمسجد الأقصى، ونصرتنا للمسجد الأقصى هي نصرة لدينك ولكرامتك ولعزتك في هذه الدنيا. Jadi pertolongan kita atau kontribusi kita untuk Palestina itu adalah kontribusi untuk Masjidil Aqsa. Dan kalau kontribusinya itu adalah untuk Masjidil Aqsa, maka kontribusinya adalah untuk agama. Maka dari itu adalah sebuah rumus yang harus kita lihat bersama-sama, bahwasanya kita ini sedang dalam perjuangan untuk berkontribusi untuk agama. قبل أن يبدأ الإخوة البرنامج أنا انتهيت من كلامي، لكن نفتح مجال للأسئلة. إن كان هناك أسئلة تفضلوا، أسئلة في مجال القرآن الكريم والعلم الشرعي أو أسئلة بشأن قضية فلسطين والمسجد الأقصى، حتى يكون الكلام مرتب يعني. إما أسئلة في مجال القرآن والعلم الشرعي أو أسئلة في مجال فلسطين وقضية المسجد الأقصى. إن لم يوجد أسئلة يبدأ الإخوة إن شاء الله في البرنامج. Jadi dengan ini materi Syekh sudah selesai. Tapi sebelum melanjutkan kepada acara selanjutnya, Syekh di sini membuka kesempatan untuk
berdialog atau diskusi, sharing. Jadi mohon silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan biar tertib. Jadi pertama mungkin pertanyaannya tentang materi pertama ya, tentang pentingnya belajar Al-Quran tadi, dan juga yang materi kedua tentang akhbar atau kabar-kabar di Palestina. Mungkin boleh siapa yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Nah itu, monggo Pak, Masya Allah, monggo maju ke depan biar kenal. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, maka terus langsung melanjutkan dengan pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Heri Pak. Heri Pak Heri. Mohon izin bertanya Syekh berkaitan dengan perihal materi awal. Mohon penjelasannya apa yang dimaksud dengan tahfidz namun belum bisa mengimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Soal yakni di al-mawdu' al-awwal Syekh. Yani kaifa yakun al-tahfidz al-Qur'an lakin huwa lam yutabbiq fi amaliyati al-yawmiyya. طيب هذه مسألة مهمة وأنا طبعا ما أردت أن أتكلم فيها حتى لا نتوسع. العلماء في هذه على مدرستين. هناك مدرسة من العلماء يعني منهج من مناهج العلماء ومعتبر من عن بعض الصحابة أن حفظ القرآن مشروط أن مقرون بالعلم والعمل. أن حفظ القرآن مقرون بالعلم والعمل، وهذا منهج عبد الله بن عمر وعدد كبير من الصحابة يعني، ومنهج عبد الله بن مسعود أيضا كذلك. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه وأيضا أرد عن أنس بن مالك أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا 10 آيات من القرآن، 10 آيات من القرآن الكريم، فما كنا نتجاوزهن حتى نعلمهن العلم ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. أعيد مرة ثانية، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا 10 آيات من كتاب الله، فما كنا نتجاوزهن حتى نتعلمهن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذه أحد المدارس التي عليها السلف الصالح، وسأتكلم عن مدرسة أخرى. Jadi pada dasarnya ini Pak Heri jazakallahu khairan, pertanyaan yang bagus sekali. Bahwa saya pada dasarnya salafus saleh. Kalau di sini saya berkata salafus saleh, itu rujukannya adalah sahabat. Jadi para salafus saleh itu punya 2 madrasah atau punya 2 perguruan, punya 2 manhaj gitu, 2 cara dalam mempelajari Al-Quran. Yang pertama adalah yang mensyaratkan dalam hafalan Al-Quran itu, jadi Al-Quran yang dihafal itu makrun. Makrun itu artinya adalah mereka terikat. Jadi kalau sudah menghafalkan itu harus mengamalkan dan harus mengilmui. Itu madrasah yang pertama, yang mana di situ ada Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Mas'ud. هي تعتبر مدرسة السلف الصالح عموما، يعني جيل الصحابة والتابعين عموما يعني. Ya, jadi ini termasuk dalam pengertian madrasahnya salafus saleh, itu para sahabat, para tabi'in, dan juga para penerusnya para tabi'in, para sahabat dari tabi'in ya. Dan itu menganggap bahwasanya Al-Quran itu, kalau hafal Al-Quran itu pasti mengamalkan dan mengilmui daripada Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi SAW itu yang disebutkan bahwasanya para sahabat itu diajarkan oleh Rasulullah 10 ayat dan tidak akan melanjutkan kepada jenjang yang selanjutnya kecuali sudah menghafalkan ayat tersebut dan mengamalkan ayat tersebut. Jadi mempelajari ilmu dan amal dalam satu waktu. Jadi diulangi lagi, tadi saya ulangi lagi. Jadi para sahabat dulu itu kalau mau belajar Al-Quran itu diajari 10 ayat dulu dan tidak diperbolehkan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang selanjutnya kecuali sudah mengilmui dan mengamalkan yang 10 ayat itu tadi. Nah ini disebut dengan madrasah pertama atau perguruan pertama dari para salafus saleh, yaitu para sahabat, tabi'in dan generasi-generasi setelah tabi'in. هناك قول آخر وهو قول
كثير من العلماء المعاصرين. طبعا جميع المدارس متفقة، هذا لا خلاف، على أن القرآن شرطه العلم والعمل، هذا لا خلاف عليه. الخلاف في الترتيب. المدرسة الأخرى هي مدرسة معاصرة، واضطر لها العلماء بسبب الظروف المعاصرة الآن. كيف؟ يعني الآن الطالب يريد أن يحفظ بسرعة لأنه سيذهب إلى المدرسة أو سيذهب إلى الجامعة أما كان السلف الصالح متفرغين، هذا حياتهم، القرآن حياتهم. الآن الطالب يأتيني يريد أن ينتهي في سنة أو سنتين، وسوف ينتقل إلى الجامعة وسوف ينتقل إلى الزواج، وبعد الزواج خلاص يمكن لا يفتح. فوجدنا أن بهذا الشكل القرآن يعني سيضيع، يعني سيأتي جيل لن يحصل كثير القرآن الكريم. فاجتهد بعض العلماء وقالوا لا بأس أن نسبق الحفظ، انتبهوا جيدا، لا بأس أن نسبق الحفظ العلم والعمل، لأن الحفظ سريع. أما حتى أشرح التفسير ودروس الفقه يأخذ وقت. فهنا فصل العلماء المقارنة، هو لابد من الجمع، لكن ليست مقارنة، يعني ليس 10 آيات 10 آيات، لكن ممكن يحفظ 50 آية ونشرح له 10 آيات. المهم أن يكون هناك منهج للشرح والعمل، حتى إن لقي الله سبحانه وتعالى، يعني حتى قالوا طيب افرض مات وهناك آيات لم يعلمها ولم يعمل بها، ألا يقع في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ قال العلماء عذره عند الله أنه كان مستمر في الطلب، يعني يا رب لو كنت بقيت على قيد الحياة كنت تعلمت، فهذا عذره عند الله، عسى الله أن يقبله. هذا القول الثاني. Jadi untuk yang madrasah yang kedua, pendapat yang kedua ini, bahwasanya pada dasarnya dua madrasah ini mutlak. Mereka sepakat bahwasanya menghafalkan Al-Quran itu harus dibarengi dengan ilmu dan amal. Yang membedakan hanyalah tartibnya. Tartibnya itu artinya adalah urutannya, seperti itu. Jadi kalau sekarang ini pendapat yang para mufassirin atau para ulama kontemporer yang saat ini fenomenanya adalah bahwasanya kalau kita sekolah itu 6 tahun harus selesai, 3 tahun harus selesai, nanti harus buru-buru lagi pindah ke jamiah, pindah ke universitas, nanti buru-buru lagi mencari itu dan sebagainya. Sedangkan kalau para salafus saleh itu mereka mutafarriqin, mereka itu kosong, waktunya luang, dihabiskan hanya untuk Al-Quran saja. Kalau kita kan sekarang sekolah dibebani dengan kudu hafal ini, kudu tahu ini, harus ini dan sebagainya. Kalau para salafus saleh mereka bisa meluangkan waktunya untuk membaca dan mengamalkan dan mengilmui Al-Quran dalam satu waktu. Hanya saja untuk pendapat yang kedua ini yang berbeda adalah tartibnya. Bisa saja mereka menghafalkan 50 ayat, tapi diajarkan untuk mengamalkan atau mengilmui 10 ayat dulu, 20 ayat dulu. Dan ini merupakan ijtihadnya para ulama atau para alim ulama mutawassirin, itu kontemporer yang melihat fenomena yang sekarang ada dan berfatwa atau berijtihad atas apa yang terjadi dalam fenomena tersebut. Dan mereka mengatakan ini tidak masalah selama terus-menerus diajarkan. Jadi kalaupun nanti para tolib itu meninggal, kemudian yakok atau jatuh dalam kalimat dalam firman Allah kabur maktan dari tadi antakulu malah terlalu, bisa jadi itu menjadi kudur bagi mereka selama hidupnya itu masih berusaha untuk mengilmui dan mengamalkan. Meskipun sudah hafal 30 juz, tapi sambil perjalanan hidup tersebut yang mengamalkan dan mengilmui 30 juz itu secara bertahap. Jadi bedanya targetnya ya. Kalau madrasah pertama itu bagaimana? Menghafalkan, mengilmui dan mengamalkan dalam satu waktu. Karena waktunya luang, dihabiskan untuk Al-Quran saja. Kalau yang madrasah kedua pendapatnya adalah menghafalkan, sedangkan mengilmui dan mengamalkannya bisa jadi step by step. Jadi bisa menghafalkan 50 ayat lebih dahulu, tapi yang dipelajari, yang diamalkan, dan yang terus dicari maknanya mungkin 10-20 ayat, tapi terus dilakukan secara kontinu. Itu perbedaannya. لكن قرآن فقط
بدون حفظ قرآن فقط قرآن فقط بدون علم وعمل، هذا جميع المدارس الشرعية متفقة على عدم مشروعيته. لكن الخلاف هل يكون مقرون أم الحفظ سابق، هذا فقط الخلاف بين المدرستين. لكن نحن نحفظ القرآن فقط ولا نعلمهم القرآن ولا يعملوا به، هذا مرفوض شرعا ومبغوض عند الله. Baik, jadi secara mutafak itu bahwasanya Al-Quran itu harus diajarkan, harus dihafalkan, diajarkan dan diamalkan, seperti itu ya. Jadi harus dihafalkan, diilmui dan diamali. Itu secara mutafak. Dan secara mutafak juga para ulama itu tidak menerima menghafalkan Al-Quran saja tanpa diajari makna-maknanya. Perbedaannya hanya itu tadi. Jadi perbedaannya nomor itu tadi apa? Yang pertama itu mengatakan menghafalkan Al-Quran, mengamali dan memilih dalam satu waktu. Yang madrasah kedua menghafalkan terlebih dahulu, untuk memilih dan mengamalkannya dipelajari step by step. Tapi secara mutafak kalau menghafalkan saja ini marfud kata Syekh. Marfudnya apa? Tertolak, tidak diterima. Dan marfud itu dimarahi atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutafak. Kalau menghafalkan saja tanpa dijelaskan dan diajarkan maknanya. ممكن نعطي فاتح مصحف ونعطي شهادة. ممكن لكن مصحف ترجمة ما في مشكلة؟ ممكن ولا لا؟ ممكن. طيب لحظة أنا أسوي. طيب قبل أن أكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم. ما معنى ذلك؟ من قال كلمة لابد أن ينفذها. وهذه مسألة مهمة، بعض الإخوة هنا يتساهلون فيها. طالما خرجت الكلمة من لسانك يحاسبك الله عليها. إن أحدكم، حديث صحيح، إن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا ولا يرى فيها بأسا تهوي به في جهنم 70 خريفا، يعني 70 سنة. فمن قال كلمة ملزم بها، وأنا قلت كلمة والتزم بها إن شاء الله. Jadi ini Syekh sebelum beliau mengakhiri materi beliau dan juga mungkin sebelum lanjut kepada acara selanjutnya, di sini Syekh mengingatkan kepada kita bahwasanya al-muslimu ada syurutin, bahwasanya seorang muslim itu dihukumi atas syaratnya satu sama lain. Jadi tadi saya sudah mengatakan perkataan yang mana di sini mengingatkan ya, karena orang Indonesia ini menurut saya dan kami sendiri juga menyadari, kita sendiri menyadari bahwa orang Indonesia itu kadang suka berjanji, ya kadang menggampang-gampangkan. Jadi disebutkan hadis dari Syekh hadis dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang suka keluar lisan dari lisannya itu kalimat-kalimat atau janji-janji yang dia mungkin tidak mengetahui dampak daripada janji tersebut, jadi meremehkan apa yang keluar dari lisannya, maka dia akan yahwi itu nyemplung, dijatuhkan, dilempar ke dalam neraka jahanam sebanyak 7 atau selama 70 tahun namanya. Jadi di sini saya mengingatkan kepada kita, karena tadi saya sudah janji ya akan dikasih dipelajarinya Al-Quran, maka beliau mengamalkan hadis tersebut. Jadi ini pelajaran juga buat kita. Dari ini langsung saya mengamalkan, mempraktekkan buat kita untuk kita tiru dan kita contoh bahwa saya selama perkataan itu keluar dari lisan kita, itu Allah yang akan menghukumi. Jadi kalau kalimat itu sudah keluar dari lisan, itu sudah terikat kita dengan perkataan tersebut. Nah ini suara usi nafsi wa yadu. Inilah agungnya syariat Islam ya, syariat agama mana yang mengajarkan sampai omongan aja itu sudah mengingat kita. Nah ini saya ingin memberikan bagaimana beliau tadi sudah mengeluarkan dalam lisannya, maka saya akan memberikan apa yang beliau janjikan kepada Fatih. حبيبي هذا من اليوم هذا مصحفك إن شاء الله، اسمك عليه، لا تعطيه إلى أحد، هذا لك أنت. Jadi ini Qurannya Fatih, jangan sampai teringsut, jangan dikasih orang lain.
Ini hadiah khusus dari Syekh, ditulis namanya di sini untuk anakku Fatih. Untuk Fatih untuk dijaga. Barakallah. Salam. Barakallah fiik. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Tafadhal. المباركين والأساتذة والإدارة والحاضرين، نشكرهم على هذا اللقاء المبارك، نسأل الله أن ينفعهم به وأن يكونوا من أهل القرآن وخاصته، وأن يجعلنا وإياهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله لكم هذا العمل وأحسنتم وأحسن فاتح الإجابة اليوم في المحاضرات. أسأل الله عز وجل أن ينفعهم بما سمعوا ويعلمهم ما ينفعهم إن شاء الله بإذن الله، وأن يكونوا بإذن الله يعني خير خلف لخير سلف، وخير أمهات ينجبن رجالا يحملون لواء الله سبحانه وتعالى ينشرونه وينصرونه على هذه الأرض. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.